الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا الله فإن الله فعال لما يريد، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو سبحانه لا راد لقضائه ولا مؤقب لحكمه ولا مفر من قبضته ولا غنى عن رحمته. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عباد الله، تعالوا بنا لنستمع إلى وصية جامعة من سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه. عباد الله، هذا حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، تتضمن قواعد جامعة ووصايا نافعة، كما قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: تدبرنا هذا الحديث فأدهشنا وكدنا أن نطيس، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم بمعناه. أيها المسلمون، على كل منا أن يضع نفسه أمام هذا الحديث لنعرف أو لتعرف هل أنت موحد حقا. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر الصحب والعال، وأنا معهم يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين. تنوبي علي نايجا أتنو نايجا توي على تنو نيلو علي دي تنو تيجي فيو فبي نيا تنو لغوشي ربا لفنا بورا على لا إمانا تنو چوغو چوغو أي علي كان تنو كسي حكمي مو إيرة تيسي ولا وسيتي علي دي تنو تيجي ويا الله تيجي لبان چوغو نيوما
ma minnu bɛ lafiya lahara don o ye ala ɲɛ siranyabaw dɔrɔn de ye waritigi ko tɛ dɔnnibaa ko tɛ sharifu ko tɛ n t'a sidɔn ko tɛ al-aqibatu lilmuttaqin laban cogo ɲuman bɛ maaw de ye minnu bɛ siran ala ɲɛ ala ɲɛ siranya ye jumɛn ye ala ko a bɛ min fɛ o ka kɛ a ko a tɛ min fɛ o ka to yen tɔɲɔni tɛ maa si kan maa si ma pɛridi fo maa min y'a yɛrɛ kun tɔjɔ ni filankafoya ye junumu tɛ yen min ka ko ala subhanahu wa ta'ala ye k'a bɔ sali ani kisi an b'o ɲini a fɛ a k'o kɛ ala ɲɛ siranyabaw ka alimami kan muhamadu sugantilen kan sallallahu alaihi wa sallam tiɲɛtigi in kan a n'a ka somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani maa ma y'i sen da o senda nɔ na sali ko caman na aw minnu ko aw limaniyara ala ye aw wele a ko aw minnu ko aw dalen don ale ala la a dalen don saka kunu na a y'i sira ale ala ɲɛ siranya tiɲɛ na a ka naafigiya dabila a ka kurtu dabila a ko ittaqullaha haqqa tuqati a y'i sira ala ɲɛ siranya tiɲɛ na n'i y'a ye nin fɔ o b'a yira dɔ de bɛ yen tiɲɛ t'o la o de la ko a y'i sira ale ala ɲɛ siranya tiɲɛ la ko wala tamutunna illa wa antum muslimun k'a kana sɔn ka sa dɛ e k'a lajɛ jɔnni bɛ ka kangari d'an ye ala ale min y'an dilan an bɛna segin ka taa ale min mɔ a ko wala tamutunna illa wa antum muslimun a kana sɔn ka sa fiyewu f'a ka sɔrɔ aw silamɛlama don kana sɔn ka sa fiyewu f'a ka sɔrɔ e ye tawhidumaa ye kana sɔn ka sa fiyewu f'a ka sɔrɔ e bɛ alakira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wa sallam i k'a dɔn ala bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye fɛn tɛ se ka ala karaba koyi wa n'a ko min ka kɛ o kɔrɔ de k'o kɛra ka ban wa n'a ye fɛn min kɛ k'a fɔ an ye erreur dɔɔni ye nin kiiri in na an ka segin a kan a ka kiiri tigɛlen kɔ o ye hadamadenw ka kiiri tigɛ de o tɛ ala ta la wala yakhafu qubaha fɛn min b'a kɔfɛ siran t'o la a bolo ɲagamini tɛ yen n'a ko k'a ka latigɛ cogo min a bɛ latigɛ ten de wa maa tɛ se ka boli n'a dimini kɔrɔ k'a b'i minɛ fɛn tɛ se ka boli k'a dan o tɛ yen wa maa si tɛ se ka kari a ka hinɛ kɔ a bɛ fanga di maa ma min ka d'a ye a b'an daraki maa na min ka d'a ye a bɛ maa kɔrɔta min ka d'a ye a bɛ maa jigin min ka d'a ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo wa fɛn bɛɛ kɛli latigɛlen o b'ale ala subhanahu wa ta'ala de bolo ala ka jɔnw a ye n'an ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya ala kira ka kumakan kabakoma dɔ la bi sallallahu alaihi wa sallam sahaba jumɛn b'a la kale abdullahi ibnu abbas ibnu abdul muttalib yɔrɔ nin ye sharifu ye dɛ ni sharifu minnu bɛ dugu in kɔnɔ a bɛ ka maaw su ka kɛ bolisɔn kan n'i k'i bɛ kuma ninnu ye kira somɔgɔw de olu yɛrɛ de b'a dɔn sokɔnɔ kow don i jahili kalabanci a lamɛn sharifu dɔ de ka kuma filɛ dɛ ibnu abbas sahababa don a fa fana ye sahababa kabakoma don minnu dɔ nana dugukolo kan ala ka kabakomaw ka ca nin funangɛni a fatura k'a si to san 91 a ye hadisa min lakali alakira la sallallahu alaihi wa sallam a bɛ taa 1660 ni dɔ la ibnu abbas cɛkɔrɔbaw kuma na dɛsɛ yɔrɔ min ale bɛ ɲininka ye ka da kira ka duwawu dɔw yɛrɛ kan sallallahu alaihi wa sallam alakira y'a ye don dɔ a ye duwawu k'a ye a ko allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ala diinɛ dɔnni o d'a ma kow bɛ ɲagami cɛw ma yɔrɔ min ala o ɲɛnabɔ kile d'a ma ibnu abbas radiyallahu anhuma o de la umar y'a ta k'a bila cɛkɔrɔbaw cɛ la n'a y'u bɛɛ ɲininka o hakilina na san 80 ni san 90 nin denmisɛnnin sigilen umar b'a ɲininka ko ibnu abbas e bɛ mun faamu kuranɛ aya in na a bɛ maloya umar b'a fɔ kuma kɛ a bɛ kuma dɔ fɔ cɛkɔrɔba bɛɛ sigilen bɛ kabakoya diinɛ gulonnen tɛ siko la walima jamana in kɔnɔ n'i k'i b'a fɔ min ma ko sira ala ɲɛ u b'a fɔ k'i wolola ka sɔrɔ ale bɛ yan e yɛrɛ ma wolo ka dɔ to yan de a gulonnen tɛ siko la o a gulonnen bɛ a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don wa kalon de don a gulonnen tɛ siyako la ayi a gulonnen don jumɛn in na kuma min bɛ ka fɔ a bɛ kisɛ kan wa a tɛ kisɛ kan o ibnu abbas ala ye kabako kow k'a ye kabako ko dɔ ye jumɛn ye a yɛrɛ de bɛ ka nin hadisa in lakale ni minnu b'u disi gosi anw ye kira somɔgɔw ye anw y'a kɛ tan nka dugu in diinɛ ko a ɲagamina dɛ
ay balani fo ho ni kira somɔgɔw y'a kɛ a kaɲi baasi t'a la a ye boli sɔn awɔ ni kira somɔgɔw y'a kɛ baasi t'a la ne k'o kira somɔgɔya kɔrɔ a kɔrɔ Abu Lahab kun t'a somɔgɔya o bɛ min o min tɔgɔ sɛbɛn Abdul Uzza o bɛ jahanama kɔnɔ o kun t'a somɔgɔ ye wa ninnu bɛɛ kun tɛ sarifu de ye wa somɔgɔya ye jumɛn ye Quraishiw don hadamadenya jate la sarifu don nka Ala fɛ yen o ma kɛ sarifu ye parce que a ma sɔn ka tugu Alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam ne bɛ ka i yɛrɛ danbe k'e bɛ Alakira fɛ i b'i yɛrɛ danbe ko e ni Alakira ye joli kelen ye kira ko a bɛ taa sira min fɛ e b'i ka ɲɛnamaya kɛ k'o lagosi cogo di kira ko a bɛ taa sira min fɛ munna e tɛ o baara n'i y'o baara sa e k'a lajɛ ni jɔnni bɛ kɛlɛ wallahi ni maa si tɛ kɛlɛ maa si tɛ juguya la abadan i k'a dɔn ni sarifukɛba in sarifu yɛrɛ yɛrɛ n'o Ibn Abbas ye a y'i kanto a ko kuntu khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisa kelen do de dɛ nka a lamɛn kabako kuma diɲɛ bɛɛ de mago bɛ nabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali a ko kuntu khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam i bɛ kabako ye ale ka kuma de la wa i bɛna kabako ye Alakira de la sallallahu alaihi wasallam a ko don dɔ ale tun bɛ Alakira kɔfɛ a kɔfɛ jumɛn in na i n'a fɔ a nana hadisa wɛrɛw la dɔ ye faliba dɔ ni Alakira la sallallahu alaihi wasallam hadiya kado fali Alakira bi yɛlɛ fali ka nabi ɲuman a bɛ tila ka Ibn Abbas ta k'a sigi a kɔfɛ Allahu akbar nin ye majigin dan sa a yɛrɛ bɛ sigila min kan a bɛ maa wɛrɛ sigi a kɔfɛ a ye nin kɛ sahaba wɛrɛw la a ye Muazi sigi a kɛrɛfɛ a ye Usama sigi a kɛrɛfɛ Alakira tun bɛ nin bɛɛ kɛ k'a yira maaw la silamɛ kan ka majigin cogo min ani k'i bɛ kira fɛ f'i ka nin ko ninnu de ladege e k'a lajɛ maa dɔ ka yɛlɛ so kan an k'a kɛ alimami ka yɛlɛ so kan walima fali kan walima a sigilen bɛ siège nin kelen kan a ka maa dɔ ta a woloden tɛ ani a tɛ fa la o tɛ ba la k'o sigi a kɛrɛfɛ e m'a dɔn k'o ye majigin ye jango alimamiw ka alimami de don n'o ye Muhammad ye sallallahu alaihi wasallam a ye Ibn Abbas ta ka sigi a kɔfɛ fali sanfɛ o bɛ ka taa kabako lamɛn a ye min fɔ Ibn Abbas ye anw b'an denw dege jumɛn in na baneni an b'an denw dege jumɛn in na kuntan kumaw an b'an denw dege jumɛn in na jogo juguyaw an b'an ka denmisɛnninw dege jumɛn in na depuis den ma bange fɔlɔ i b'a ye u b'a bila a bɛ taa dɔnw ni fɛnw de kɛ k'a bila u la balani fɔw ni fɛnw nka e k'a lajɛ Alakira bɛ ka kuma denmisɛnnin fɛ cogo min sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas ko kira y'i kɔfilɛ ale la ko a y'ale wele a ko ya gulam funangɛni gulamu bɛ fɔ maa ma maa min n'a dabɔra ka ko dɔ fo ka taa se san 10 ni kelen ninnu ma o de la dɔw ko a si tun bɛ san 9 dɔw ko k'a si tun bɛ san 10 nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka mun yira Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka lamɔ cogoya lajɛ a bɛ lamɔ kɛ ka ɲɛ cogo min a y'i kɔfilɛ ka nin lajɛ denmisɛn de don nka a bɛ ka kuma a fɛ i b'a fɔ maakɔrɔba a ko ya gulam funankɛni ihfazillaha yahfazuka Ala kɔlɔsi ya gulam funankɛni inni uallimuka kalimat ne bɛ e ladɔnniya kumakan dɔ la a t'i kɔnɔ dɛ nin fɔ maa ye a tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ hey n bɛna kuma dɔ f'i ye kana ɲinɛ a kɔ dɛ jango a bɛ ka bɔ jɔnni da khairul anbiya'i maqama sallallahu alaihi wasallam inni uallimuka kalimatin ne bɛ n'i ladɔnniya kumakan dɔw la to i kɔnɔ i k'a durusi i k'a baara ihfazillaha yahfazuka Ala kɔlɔsi dɔrɔn Ala b'i kɔlɔsi o bɛ mun yira a b'a yira ko n'i m'o kɛ o contraire fana de bɛ yen n'i ma Ala kɔlɔsi Ala t'i kɔlɔsi Ala b'i kɔlɔsi cogo di a k'i ka min kɛ o kɛ a k'i ka min to yen o to yen bi dugu in yɛrɛ kɔnɔ wallahi kabako ko do dɛ kabako ko do dɛ bi Mali kɔnɔ kafiriya kuma bɛ fɔ panbara hali maaw tɛ b'u cogo la nka n'i da magara kuranɛ aya jɛlen na hadisa jɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya tawhidu kan Ala kɛlɛbantiya e b'a kan mɛn o ye maaw nɛni o ye maaw gɛn ka bɔ silamɛya la u y'a kɛ tan u ye diinɛ gɛlɛya Ala mɛ Alakira bɛ ka min fɔ a ko ihfazillaha yahfazuka Ala kɔlɔsi Ala b'i kɔlɔsi Ala kɔlɔsi i ka Ala kɛlɛbantiya Ala b'i kɔlɔsi i ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen na Ala kelen bato i kana fɛn wɛrɛ far'a kan Ala b'i sago bɛɛ d'i ma Ala k'i ka dan yɔrɔ min dan ye Ala bɛ diɲɛ karaba i ye ihfazillaha yahfazuka Ala kɔlɔsi Ala b'i kɔlɔsi a kɔlɔsi i ɲɛ na a kɔlɔsi i da la a kɔlɔsi i dusukun na a kɔlɔsi i ka kulisi jala la a kɔlɔsi i ka taafe bolo la a kɔlɔsi i tɛgɛ minɛni na
akolosi ikono barala ibe dumini minke halala ni haramu anyanyine ala kolosi yahfazuka ala bi kolosi man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falannuhayyannahu hayatan tayyiba ni baranyma kon ke cedo wal mamusodo ye mu'mini de ala bi bolo cogo nyumana abi kolosi ko jugu yerete soro ko jugu foyti soro kunu islamo ko betede anga be an wojume ko ay ko anga nin to isa ko beki take ka kana ko gele sa kala rebe nenga ni yadon akana ko teme adanga sa anda magara la ngongo turabu dalaw ngu ko mandi ala ni mami saraki to ni baran nabi flanka fu yalla ibita tasmana dugu ngone ya fato do torola wire ma do kungulo ta kulu korta ka kan kamulu de mo iba soraw de kambumo la lawde sigale do tigi ka kafiri yalla ni ya yo fo de iba soraw sigale de do ka kafiri yalla ayre ba do ka fo ko kafiru de do nanda mama to ko fo ni mama yi turabu da mama yi koloni fli ado yi flanka fu de mama ka be sini do o tigi flanka fu de ni ni yoro be mi neni be mi ya adu be kle ka ala neni abi kle ka ala kiran neni sallallahu alaihi wasallam si abi ma do nye koro ko dine yem barambode kam muke bonyo na o tewo an klobe hineto ma do mangana miskin hada do kambe kale ko sebe do bale chela ko sebe do bale bolola kana da sebe sirili moy chela de jurgise melege ichexela ika fali takabla ijufa kono hada sha'nu o yiku ngodewo alhamiru la ya'rifu ta'ama zanjabil falite jado nyama kula chogo minde munafiki te alaka kiri alete nafadola engabe ka fo mu'minu de kana da sebe sirili mode wallahi jurugise melege chela engabe alaka dine balika lasewa joni alako joni hina to fe ni alaka kiri foriye ima bara ebe farati bala kanga sirande ka ala wele sisa ala ndeme nga bara nga ne klala ka ke muke bona yere ebe do ka me sebe mbawchela nimbola nege mbene tegala nebe ni nashi kana da nashi muni mode ibura la fo jiki faga te fo kama nganga kuma yamba fo pamara ala kirama ke sallallahu alaihi wasallam wani yeflanka fo ya baraka be fo te wala fo eni bi se ko la ibe keta ikmi ba kono barala kalo kono to ye seben joli siri ye nashi joli muye ini turabu dala joli ye nyoye ini koloni village men ye nyoye ni turabu dala bi kodo abisawa mawbe segere kika mawka kibaria fo kodo dogele do ke yere kono yere to kalamo bal hal alama dabana gota min bi kono sofe se to boli no doni na ala de bi nyimo nimbe ala kan nema de Allahu akbar hada made jaka gel alala ako ihfazillah yahfazuka ala kolosi ala bi kolosi ala kolosi li de me ke tawhidu maye wallahi ni ala kolosi ala bi kolosi adugo ngono bi ko nyede kana fo dala wa min kera yele ko ye ka wa hodo ko kalon tigalaw buka kalo defense ta chogomi nye folaw tise ko kat nye defense we kalo glanka masiri do be jamana ngone wu shibe ke mo nenina sambi saba sambi nani obe be kafiriya uya ala neni ka ala kira neni ka islamew neni ka fo misiri be mo ko boliso misiru do ulude nana ni togo yeya ulude nana islamew fara ya atuma mina mawulila ka ala ko defense ta mawbe ka ala ko defense ta de be folo koy o te biyew ala jom minun temena chogoroba minun temena dugu ko len kaya nolu kuma jo akunte kata biyew ulu jorade unnenina usengena ubugora febe forumo kumangoya ngaw ya beke alaka mo amfle o nema dola bi ne ko kebe alako defense ta kibo kuma fo ibulu de kame minu yu shibe ke neni na mo wera u neni na ulu de yu shibe ke bu mo neni aya jate mine de ma site neni ke anulu te ulu de yu shibe ke bu mo neni no ma fo mi mo ko ne wa biai o ba fo kafiru bu muke bo selula o bu muke bo hijabula o bu muke bo almamiula o bu muke bo alala o bu muke bo alakirala o bu muke bo alakasoula
ne ala ko fo wati min ni ko donta kun ye walma turabda ba fo abika maw neni aya keta amin neni de anyi boso de danga to barka bani in iman neni de boso ra de na soro nin de neni ikana balo yi yere ko ala ka kuma ko ne be lase e fo ke nege ka tugo ika dunga ko kata musa la jafia e fenteo ni mi ka fo joni sharifu de do ako ibn abbas ala kolosi ala bi kolosi wani mama ala kolosi wallahi ala bi kolosi e khutuba la itese ko be sharahu no de nabi mom be abe nyono ko ala ko do jabi tende nguye ala kolosi de wi ala de kolosi ala bi laje de e rebina mun ke folo musa alayhi salam anga misali akelen tale ka kateme dona wala sanga sika hadisan sharha an se koni da mayirala wati chugo ya kamo Musa benani klemiye a benani ma jamane do klei o de joni ma jamane ba minun don na dugo koloka e ka jama to tabo ali firawna be ka jimi me ci se ko ala yere be ka firawna ka jamane ya fo ni ala yere afo ala yere wa firawna zil autad ko firawna fereketigi do alladhina taghaw fil bilad ulum min yedansa ko dugo nununa fa aksaru fiha al fasad wi tinyani nation beke ala yere be kan fo firawna e tinyani minge e tisaka halisu ne o jakala fanga min mbala hada madiyani fangala soma we afo ay ina fo turabu dalaw minun kele do ka jamana en faya jamana en turabu dalaw ka chade almami yere do be khutuba ke bu turabu da ne bara atawla fo ma jashile min mutasila ko fe kan yere ne gade ni sella flan ka fo ko fe wallahi ala te ka selimne abadan o ko mi mami ya selita sugune na kara kan bakelen sali hali mimi ta boli aka kloti do ka boli ase ko nana de o la fiale do ka temeka ko to be entraînement de la reba do ka kan ya fari mo meta ka baraji ni nana e do biti biri Allahu akbar sami Allah e ka baraji ni i fariti na nye ti baraji soro wa iko ka ko ala ifana soma wi afa e ko firawna ika fanga banto do asababu bina bo kamaleni dola asababu bina bo de dola ade ma bange folo o de la kubi se ka tinya kelenta kana nyagami kalo na ala kira ko kika fuye kalo tige pal nu ka kuma ni tinya bena kadabal munajjimuna walau sadaqu kuye kalo tige hal na ni tinya bena ati be ka fo kuye tinya fo telmo ko ka ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ngani kira na ala je mali kono be eska bando ne de fiye yala ko tere hal ni iblisa ko me mali de la na fatura ebe mawye ka kasano fe kala ka hinana iblis jango kata sa demise manonu ogo firawna mo ko de do bini ka fanga tnye ako pale nyebe mina siza ministru faranyonga ka nyebe mina siza anga denga o kantika ni deon de bangena no e che yango be fara o be yala no e muso min la jole e do go suili damene ni muso min jigina ko ni ne de kera che do rabana o be yoro kele be o muru ke ka kantika enga mapse kala ka ko balea ambo de fo kule kelawi ay wowoci aw misale ko ni wulu yi joki nyasi kile mo ka wowoci ibi dafara kule la doro eti sega alaka kuma bale ful hal ni nyebe jera ka tugi ko ate fent nya alay fitini min beede o de kadi alay no yi nyuma firawna denga u faga ku faga atara se yorola dugu ko don baw ka mo e kete ban soba jowla iti ban bara kolo gele gewna ebe fi dugu che labana dogede ita ke ni do faga sando la ka dotoy ako kuma itne abe sando ke abe chewtoy sando la bu faga sami abe chew faga de o sande ala jomba en bangena Musa bin Imran alayhi salam chemini ala kumana nabi nyum bay ci den suganti le dodo Musa bangena o sande sami yana deumbe faga mimbe deum faga Musa ba jorola ala jaba ni ala kolosi dora ala bi kolosi Musa ba ko kale mo sara e de umbe faga sami Musa nana o sande ay munke a jorola ala e a jinga kono ka fay kwa ka data ka ta fili ko wati safa ni nene do ami munke ba fa ni nasi do be to damo ni kilisi ni do be to fo wal me ka sebe do damo
ne bɛ ka siran Firawuna kana faga ni n taara bila ji la fagali bɔra fagali la Firawuna k'a kantigɛ n ko o tɔgɔ fana sɔrɔ ka to ka kule o da la mɔmuso ka taa bila ji la a m'o kɛ dɛ o yɔrɔ kelen bɛ a y'i jigi sɛmɛ Ala la Ala sin ka mun k'a la Ala ko lawula an rabatna ala qalbiha a ma nafigiya kɛ silamɛya la a ko Ala e de ye nin fɔ n sɔnna o yɔrɔ kelen bɛ Ala ye yamaruya de ko k'a dusukun sabati limaniya kan a ye den ta ka fili ji la Ala ye ji yamaruya k'a kolonkolon i ka taa di Firawuna ma o bɛ ka siran min kana faga taa d'a ma a k'a la dumuni Allahu akbar ayi m'a dɔn nin ye faama kabakoma ye a tɛ ka siran o de kana faga taa d'a ma a ka to ni ji d'a ma Firawuna y'a la dumuni fo k'a kɔ Allahu akbar Ala ye masa ye koyi wa o nana cogo min den taara d'a ma Ala ka latigɛ la n'i tora Ala kɔ dɔrɔn wallahi Ala b'i kɔlɔsi sindilaw nana k'u bɛna den sin di Musa ma o y'a sɔrɔ Firawuna n'a muso ɲɛ cu Musa kan a kanu gɛngɛnna dusukun na Ala bɛ ten de o bamananw yɛrɛ bɛ dalen yɛrɛ k'i bɛ sira yɔrɔ min ɲɛ i kɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ bɛ bɔ ye de ni Ala ko min b'i sɔrɔ fura t'o la o ye maa ma wele ko ka sin d'a ma a ma sɔn sin si la fo ka tila k'a segin ka na di a bamuso ma o de bɛ sin d'a ma a b'a ye a ɲɛnafin bɔlen don a sirannen don ko min kana faga o yɛrɛ bɛ k'a bɔ hali ale tɛ ka nasɔngɔ bɔ o yɛrɛ bɛ k'a lamɔ Allahu akbar nin bɛɛ bɛ mun kan ihfazillah yahfazuka Ala kɔlɔsi Ala b'i kɔlɔsi don min a nan'i jɔ a ko la ilaha illallah ko Ala ye kelen de ye Firawuna tɛ Ala ye dɛ a ko Musa ko tɛ wa min bɛ n ka to dun o tɛ wa min bɛ ne ka ji min o tɛ wa Musa ko de don koyi nka i tɛ Ala ye dɛ n b'i ka to dun ani Ala ye o tɛ kelen dɛ ne b'i ka ji min nka o t'i kɛ Ala ye koyi karisa e ye sarifu ye walima jama b'i kɔ o b'e kɛ Ala ye dɛ e ka jama bɛ Ibilisa ta bɔ o t'i kɛ Ala ye koyi ayi i tɛ Ala ye dɛ Ala ye jɛn d'a ma kuma la surunyana waati min a ka boli ni Bani Israɛlakaw ye a nan'i jɔ jida la tuguni Ala ka kɔlɔsili lajɛ kɔgɔ jida la Firawuna labɛnnen don ani sɔrasiw bɔra kun dɔ surunyana Musa la a tɔ bɛ dugu kɔnɔ olu ma déplacé yɛrɛ fɔlɔ o taamakan i b'a fɔ dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ tellement u labɛnnen don munafiki minnu bɛ Musa nɔfɛ dɔw o siranna kuranɛ b'a lakalan ye ko falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun ko tuma min na jama fila bɛɛ ye ɲɔgɔn ye o ɲɛna Musa jɔlen filɛ a nɔfɛmaw filɛ a ɲɛ bɛ Firawuna na a bɛ ɲini ka n'a tɛgɛ da la o kulela o ko an minɛna ka ban an ka ko banna Musa ye mun fɔ a ma ko hala cogo la nasi tɛ yen sɛbɛn tɛ yen ayi fɛn wɛrɛ tɛ yen e de bɛ sɛbɛn don parce que e barika bannen don e dalen tɛ Ala la o e ka Ala de o de b'i cɛkisɛ la i wasiji bɛ k'a la i bɛ taa banakɔtaa kɛ k'a to i la o de ye ka Ala ye o dɔw ka Ala ye lemurukumuni ye dugu in kɔnɔ yan bɛɛ n'i ka batofɛn dɔ dɔw mana wuli o wuli ko jinɛ y'a fɔ don o don ko jinɛ dɔ y'a fɔ nin ye baara ye dugu in kɔnɔ yan ko kolow kuma la wa u bɛ nin bɛɛ la i b'u kan mɛn yan u b'a isayi k'u b'i ja tigɛ fana yɛlɛ ko de don waati min an kumana nin kan yan maa banabaatɔ dɔw y'an wele e de bɛ ka kuma turabudala kan e de y'a kɛ tan anw ye karisa ka mɔgɔw de ye an bɛ tile damadɔni d'i ma an bɛ n'i latunu n'an b'i tunu Ala kana barika don an na o barika yɛrɛ t'aw la ka kɔrɔ a ye téléphone tigɛ n y'a wele n ko n b'i deli e k'i bɛna n tunu n'i bɛ n tunu i ka taa n bila Makan walima Madina dɛ i kana fili ka n tunu ka taa ni Hindu jamana na a dimina a ye téléphone tigɛ tuguni ne bɛ so la i bɛ kɛ tan sɛgɛn bɛ ɲini ka dugu in fa a yɛrɛ b'a la ko karisa bɛ kɔrɔn fɛ karisa bɛ kɔrɔn fɛ n'aw bɛ se ko la a tɛ t'olu nɔfɛ n'a ko nɛgɛ t'aw don a t'o da an ka armée ma an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa waati bɛɛ nkalon tigɛla nanbaratɔ barika bannen maa jasilenw ka dugu bɛɛ kɛ nanbara ye tan Musa ko qala kalla a ko fiyewu inna ma'i rabbi sayahdin ne nin tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ n labila o yɔrɔ kelen bɛɛ bere jalan de b'a bolo bere Ala ko k'ale ye wahayi jigin a kan ko Musa bere in kɛ ka baji bugɔ dɛ an ma Ala ɲininka o Ala kuma n'i y'a bugɔ mun de bɛ kɛ Ala ka ca dɛ ayi Ala jɔn mago t'o kuma caman ninnu na o a ko bere kɛ ka ba bugɔ a y'a gosi yɔrɔ min de siraba poyira fo gɔngɔ bɛ wuli Musa n'a ka maaw donna munafiki dɔw bɛ na f'u b'u sen k'a la ka segin u sirannen don u tɛmɛna Sitanɛ nana fɔ Firawuna ye ko nin ye Musa de ye min b'i ka to dun ni ji kɔni cɛcira o ye o ka tɛmɛ fɛn b'i cɛci ye min tɛ ji ye i fana ka don sa i y'a ye
wala setane de abe do ye to ka balika kuma fo ayu hina mina ko ina to fe on de o ka woklo nu de ba fu yesu o de la ko kuma do fo aba ye nen ke me wolom la de bula dongo de kuma do fo o se ma ko taw iblis e wode ke fa bi la kale tarikhula ko firawna kumbe so ke minka unna nani so musoye kabla wala sa so ke inga tuga ko akata na ijila firawna retora na vini minu ba kere fe o mena kuma la kale la o ma dele kan me ko la jango kala kale ka ko ji chechi ka getoron bo ala fo gongo bi wuli Musa nyogona ye ale buka min sabute ko gerebudo ale buka min sabute ko fantando iblis ko mo ko do sa ngi ala de adona yoro mi fa sele chama chala wati mi ani so jale adatu gura dala akulela aku bani israila ka liman yara mamina ne fana liman yara wala ko ane yara kun tonyo ko jibril be ka Allah kali ala kira sallallahu alaihi wasallam ako law ra'aytani ko muhammadu ni yene ala ka jen kono jibril ni dafale bora 120 alier 100 fait abe kana bugota ka flia da kono wala sa kana se ka la ilaha illallah to da fo parce que akon ta baraka abe bibi e ka fanga bota bo e ka jama bota bo ihfazillah yahfazuka ala kolosi ala bi kolosi ihfazillah tajidhu tujahaka ala kolosi ibe ala soro nya wati bela jelo ko ni mo go jora ala la ni hami bila adola yani ki tege record abi jabi ko ni bi fen wele kala wele e ma fo ke bi Hussein ni wele al ni Hussein mo ke wele no ya ala kira sallallahu alaihi wasallam isara bita tasmana ko ala kan arida Hussein mo ke rei ka kana fen were wele mi ta ala ide ako fala tadu ma Allah ilahan akhara fatakuna min almu'azzabin wala tadu min duni Allah kana fen were wele ka far alaka kana fen were wele ko ke ala sinaye ako ni be fen wele ala wele ni bi demenye ni fen fe demenye ni ala fe ere de ba fo dongo dal fatiha la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko wakika do ni nyebe jera ko bi nafa utise ki nafa fona kera fen ni ala jana roy ni fana be ka fen de fo mawle e kana ire nyina mawbata mi ko ire nyina ko mawbi ni kele ni nyebe jera ko bi toro utise ka toro si mo foni ala jana ni mi nyebe mana je ko bi logoma kele ndimo utise foni ala sona ni nyebe jera ko bi washi utise foni ala jendi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf abese bena kaba latiga imbese benedo ko kalamu kortara asebena gafe min dabaji min o jara kaba de bisangolo ni diguma kolo mata e bi joromuna e be soro islamuna wallahi law kana hablun nas birrahmani mawsulu lama ahammahum la qilu wala qilu la qala wala qilu nasura hada modum jigi kumi alaka wallahi kasirate ke ko maw ya fo togole ka sala kali togole inneni nawa itanu nawa e kasira fo ti bola la tas'alanna al makhluqa rabbuka aqrabu man yaqsidu al makhluqa haqqan yata'abu yani kata fen were wele alaka suri la de ni ye fen were wele bi sengada ni dunya ala wele bi lafiya de la tas'alanna bunayya adama hajatan وسل الذي أبوابه لا تحجب كان هذا مدني ديلي كواكي كان مغوشيني تايجو فينا دالا فيمي ناكا داتي تقو فيمي نيكونغو أباد دونغا تميركا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ني على ديلي تو على بديمي ني هذا مدني ديلي على بديمي وني حديثين kabako hadisa bado Tirmidhi ya lakali chogodola ka kuma kunche noye ako ala don ala koloshi ala bi ibe ala jole soro nye wati bela jele ako ala don ki to noyala ala bi don ki to gele ala ani kuma ashine do anga jamana mabe mo abe isaira sade president chama fale na de assemblée o chira de ministre fale na gouvernement chira parti politique ka chay ko kabako nga est-ce que la fiana na wa amana de francine na nyana wa domi france be kumbe dugi ngona ya an kuma na ka misiri do la ngona ye ni kumbe abukla ka nimisa de toroba do bulo kumbe nyini ka samo ko ambe ni fo togodi unna na ka mbo bulo de la toroba wa be mimbi an global do fana be ka fo kan mo ko be ni siula
e a fo e be se k'i si kɛ k'i fale maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko na kɛ jɔn ye i tɛ segin Ala ma dɔɔni ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ناي على سبوك دور دوغين بجاسوسا دوغو فيا بيرمي بيبي كي باو كنا دوغو فام بكرا بوليسون هل نو نسو جارا وران بوين منا فوكتا بوليني دو جوي أيا تيلي ولامي أكا راجو ولامي أكا تيلي ولاجي أكا كيون كونونا ولاجي aka réseau sans fila laje boli ni dajjalu karamo min be mali kona ka cande abebe ka fo kale be se ka kogla abebe ka fo ko ni na le nyekera nani doro ki ka senge bana abe ko ko negeta le dum o ko ku ni ala bi baro ke juoju o ku yere be ala ye nyere la ata la janga sege ala mo wala sa dugu inga sega jogola dugu in ko te fama ko de aman shige fama fale na wotede dugu in ko be de nene aw ambe ka tubi ka sega Allah subhanahu wa ta'ala mo nay ala ko lo sidoro ala ban ko lo sidoro an ala don kanto no gala ala ban don kanto gelala ay gelaya ban bole ya we fembo an ko la pede o pele do ka dugu in kono na faya gori jigenu biya glomina ubiya barso be fa bela jere dine tinyana ubiya islamiya kono no wulla ni ye tawhidu fodro aya o jogo nyede de la kan ni nyona yele ko kuma mo tawhidu de be jogo nye kasoro ibo ame o tigila ma ubikle ka karamo la gosi aka be qur'ane do aka we dokturu ye jenya kele do ka yorofa be ka dokturu minu fo lu wushi de ko ka jenya kele ya uluma dele ka fu dala fo lokay gloso minu be sharia kono ayulu to ide anga dokturu nunu ma dele ko fo ay anga sira ala nyanga sira Allah subhanahu wa ta'ala femi soro ala ya latige de ko ki soro o koro ko ti je femi je ala tigera de ko ki je koro ko ti soro ika do korta oni sabali de be nyonfe geleya oni lafiya de be nyonfe ala yo tani kasegi ako inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra ni hadisan ibn rajab balakali koni dine kise badoy bela jele kan yi sinzimika onneni aw ayatu ambe kan yara niga est-ce que ka ala ko lo sika ko nyawla est-ce que ni ala ka ko lo sika kan wa jamana ngona est-ce que am ka ala ko lo siwa est-ce que on ala ka hinaka kan wa na yene jabi do watimi am so ka do ami ala cey tugo yamni ambani na Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kana min lalo mo ko baramo ala kana min ko do mbali ko baramo ala kan kisi nyane kala ko baramo minum be dugu ko ya ka dine ko ruga ala kana min ko baramo ala kanda be de bole ko kanda o hinna de bonna ala kanda be de bolo ala ni yera do ku madda kanda kamo ala kan kisi utoro mo aketu ko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala de bolo ala ka islamu deme ala ka islamiya deme yoro ani wato wati ala ka nyirana na ya yirana kan deme anga bara aka kalo yirana na ya yirana kan deme anga yoro janyala jamanai ala ka basigi an islamiya jamana bela jele ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe aka ka salini kisike almamika no ya ka jonke na ka ciden kenye do Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana jenyogon nane ulum minu ye sunna kisay ala kira kofe ulum minu nyogon te dugu koloka Abubakar Umar Usman Ali ala ka jembu bela jele mo ani sahaba to bela jele ani kira somo sona kira la ka tuga ko ala ka jembu bela jele mo ani islame nyuma fe seeda ala kira seeda nona ala ka hina bela jele na ala ka yafo bela jele mo hada walhamdulillahi rabbil alamin